اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا دعوتك وأقبل علي إذا ناجيتك. ماه مبارك شعبان ينطق أغنية ماه مبارك رمضان. خدا لا دعا مناجات بیایت بی مہینہ و دی بہترین مہینوں انو خداوند عالم درگاہ انو ودان اللہ ضرورت بیت بی چیز کن سول زر ائمہ طاہرین طرف سینا خود خداوند عالم کھوری طرف سینا خدای مہمانی لا تیاری بیایت بی طریقوں ودان اللہ سب ست اور خدای خان خدوک سے دسترخان خدوک سے چی بہترین نعمت کن خدای خنت سل برگسمین اور چی بے ستسال برگوسپین زر بیت بی طریقوں سن اہل بیت عصمت و طہارت ذریقہ ودان اللہ سب ست. انشاءاللہ ماہ مبارک شعبانیہ خداوند عالم درگاہ مناجات شعبانیہ صحفودی بہترین دریائے بے کران معرفتی اڑگیم سنگنا گوہر تھوس بدکتک اور دویل زلا ماہ مبارک رمضان سن انشاءاللہ تھانزر با دعائے افتتاح سحری کا دعائے ابو حمزہ سمالی زرنا خداوند عالم درگاہ ہنو غتی گناہ مغفرت بندر سے مشکلات عالم انسانیت بشریت خصوصاً دی دورنگ نگایت پی مشکلات کن ہر سوچ در خدای نادا سی چل بیت انشاءاللہ بہترین سکلیت پی دعا کننگ نچک مناجات کننگ نچک مناجات شعبانیہ ان پا سوچک لتوفیق سون سدسنا درون تک انشاءاللہ دیوینا فائدہ لنسد مد دسنا رہے پھر بھی سنگ باقی ایام کننگ نو سنگ بقصد رجا زیر بین می دعا کننگ نچک مناجات شعبانیہ. اولی کا کھن معمولا امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ امام العارفین علیہ السلام فاقوسی صحیفہ سجادی ہر دعا ہر مناجات نو صلوات کا شروع بھی آیت پول سب ست اور صلوات کا دعا ابتدا صلوات کا دعائی اختتام بھی آیت پو یعنی انگل سب حیت پی دعائی آداب کو نشدن ان دیوی فری ان شعبان انو زر بیت پی زہرین الزلہ پیشین دیگری فیاغ الزلہ زر بیت پی دعا کننگ نچک پسنگ صلوات کا شروع سون ست مناجات شعبانیہ سنگ صلوات کا شروع سون ست باقی دعا کن سن صلوات کا شروع سون ست اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي اذا دعوتك. صلوات فیت بالزلا امام سی دی روایت پو یا دی دعا پو امام زین العابدین ودان داخل سون ست لیکن امیر المؤمنین باقی ائمہ طاہرین گہما سی دی دعا پو اور دی مناجات پو کا خدای درگاہ دعا بسپن خدای درگاہ نتسلت واسمع دعائی اذا دعوتک غاسی نامی آن لسکت زسنارے نسکت پلی آن لسنابس واسمع ندائی اذا نادیتک غاسی نامی آن لقابس نارے یعنی سی ندسکت پویکھات توجہ من فاقبل علی اذا ناجیتک غاسی آن نامی سا مناجات بیسنا یعنی طرف لتوجہ بیس دوچا فقد حربت الیکا نا انسانیت مخلوق یری مخلوق ان میت پی تمام چیز گنگمیش دنا کائناتش دنا چھدے گنگامیش دنا لخصوصوں سے فقد حربت الیک نا یری طرف لشور ست ووقفت بین یدیک اور یری درگاہ نو لہن ست مستقینا لکا یری طرف لا غاسی توجہ بینچی یری طرف لا غاسی رخ تلنچی یری طرف لغاسی سکون حاصل بینچی یری طرف لغاست متضرعا الیک اور
yeri taraf langa si khuzu o khushu jikse e gang ma kainat gang mi shidani khan kunishidana nga unso mohabbat chamchuk se sirf और सिर्फ yeri unso mohabbat taraf langa loqsat pas dini ana ngasi awali khal targos di jumla yaqsum poinu awali khat hoy pidras in ga dua munajat bednare muhammad wa ali muhammad min taqsika kon wasila labore kon min taqsika shurubis nisre sikha khudawand alami dargah hinu yana ngasi tawajjuh biayot potol khudawand alami si yana ngi zerbayot pikadol na biayot po insan ladi patasang mushkil la shayat met pinke उम्मीद और आरज़ू की खसकत ज़रबा उम्मीद और आरज़ू की खचलबा लेकिन दचल खन पुसी या तवज्जुह बिज़र खन पुसी स्नाक़ंग मिबिया दोंग ज़ुक़पा दो तरफ अगर सोच स्नारे यानी लस्पो मुश्किल कोई दो इफरी खुदावंद आलमी दरगाह हिंग याना गासी मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अलैहिम अजमाइन वसीला लबरत अव्वल का खुंग min तखलन दो min तखलन फेत बिल ज़ला याना गासी खुंग दरगाह हिंगनु खुदावंद आलमी बारगाह हिंगनु खुंग वसीला लबरना दुआ बत यो फरीन रिवायत की नजर बसनसत खुदावंद आलमी सी एहसास शर्म बत अव्वल का चीज च कबूल बिया आखिर पुलिस चीज च कबूल बिया दरमियान प कबूल मिबिया दो फरीन याना गासी दुआई मुनाजात अव्वल का संग मोहम्मद आल मोहम्मदी min तहसीका शुरू बिया और आखिर पुलिस मोहम्मद आल मोहम्मदी min तहसीका याना गासी शुरू बिया खुदावंद आलम इंशाअल्लाह ngada sidi ma mubarak ing nabi ayat bi dua wa munajat kun taraf la khudawand alami si बेहतरीन तवज्जुह बे से ngati bi ayat bi dua kun khuda si kur da bargah nu qabul bek inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma salli ala محمد وآل محمد